أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم أشهد أن لا إله إلا الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله كليبي يا هادون. Donc, Aya Keto, pour autant de temps que je n'ai pas passé sur les réseaux sociaux, à Ben Kunyorobo, Mouna, parce que bon, Facebook, Fanayan, Ka, partagé l'ICO bloqué, donc mes vidéos ne seront pas vues sur tous les groupes, mais Niala Sonama, Kunyoroware, Ben Aseka code débloqué, Ben Aseka Ka vidéo partagée. Bon, bi, except en Ben a vidéo d'Oglan, vidéo audio d'Okebi. Aïdaraka best of nous quoi. Quand on dit best of en français, c'est tout ce qui s'est passé durant tout ce qu'il a dit quoi. Donc aïupma mounufo ambena bella teme oyereka klomajo kaseka aïdaraka galon be lame mi ba yere sosola kayirola ala madeli ka kedien kono mo mi beke almami ki ibe chufo ka klaka chafo ki yere soso ni yoye no yaye mo mina seka alaka ala kibeka nama. Parce que ala madeli ka kal mami ba do ira ou akal mami oba fo al mami ba mi ye al mami ba ye o madeli ka ye ala fe al mami ka malota ayere ka kuma ba akakuma be ka yere soso o madeli ka ye dia kono ko karamuko yere be ka doya ta ni ali klempete mali kono mali koka mbese ka fo fana jama borako alhamdulillah rabbil alamin Guinée Conakry. Alhamdulillah, Aïdara yere kuma tese ka fo Guinée Conakry. Donc Abidjan fana Côte d'Ivoire fana Boaké Aladji Sangaré Kabako Bignede he ni Aïdara mi boyka fama tout munam parce que Ladji Sangaré kalane do katema Aïdara ka Ladji Sangaré be tcha don mais allez ye dina bla ka wari de nini nata. Donc ni be nata ni ala troye bon wajibi do ika do mrodo gashila kase katoro soro quoi. Donc l'histoire c'est que Ladji Sangaré il est parti à Boaké et actuellement Ladji Sangaré a plus de popularité que Ousmane Madane Aïdara parce que Ladji Sangaré il a étudié quand même, on peut le dire un tout petit peu mais je dis pas au niveau doctorat mais il a un peu étudié. C'est ça qui l'a sauvé. Et le fait qu'Aïdara n'a pas étudié, que aucun de ses fils a qu'à déchiter ce qu'Aïdara irait placer ta embedon minabi. Parce que à Kalanta ka denchila, à l'étudiant ce qu'Aïdara représentait fanché. Parce qu'à Kalanta là. Donc la seule personne susceptible de prendre la place de Ousmane Madane Aïdara, le Zalil là, Mani, ben c'est Ladji Sangaré. Et puis là, Aïdara tenato Ladji Sangaré là a cassé kaka placita quoi. Parce que ni Ladji Sangaré Aïdara ka placita abe na kemanga baye en sardine nous chela. Donc Aïdara beka frebo si ça Ladji Sangaré parce que Ladji Sangaré beka Aïdara soso. Avec Aïdara soso sera befe. Donc si ça pourtant Ladji Sangaré ba don avec akuma munu fo baya ka ba donc galon fin. Allez, il ni Aïdara yon soso Nabila Isaka nali là. Ladji Sangaré ba donc tiki que comme allez kalana donné aba donc Nabila Issa Benadien qu'on a tourné. Mais comme Aïdara ma kala, allez ba fayi moube kanyon soso. Donc pour vous prouver alhamdulillah rabbil alamin, il y a beaucoup de gens qui ont quitté en Sardine, que ce soit au Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Donc, alhamdulillah, Antardine beka fanga bekabi. Alhamdulillah, rabbil alamin. Grâce à nos interventions par la miséricorde d'Allah qu'Allah nous a accordé. Donc, on va continuer dans ce combat pour qu'Allah puisse anéantir ces mythomanes, ces gens-là qui sont en train d'usurper le nom de l'islam pour leur fin. C'est-à-dire, ubeka dina torota, mais uteka dina salata de. Ubeka dina de torota kaseka confin kawari nunuta. Donc, on va écouter le best-of de Ousmane Madane Aïdara, aka galon mimba ira, ayere beka ire soso. Et puis après, en bêta ni bois frontaux ka analyser. Parce que vraiment, bois frontaux boudon quoi. Et voilà. Donc, Aïdara est fin tchamaken, mais moi, je vais vous emmener des preuves encore avec le temps. Ni ala sonama. Qu'Aïdara est flanika fode wa chetane ka wali judo quoi. Donc, Iblis ka wali judo quoi. Donc, il s'est obligé à la fin de Djerano ye anka yera diabela à casser ka don, c'est la mot fait quoi. Donc, anka t'a fait. On commence par le best-of. Après, on continuera avec l'audio de Bois Fronto, si ça vous dérange pas. Barakallahu fik. Assalamu alaikum.
Bienvenue. Ne ka so jɔra ten miliyɔn 100 miliyɔn 50 u ye dɔwɛrɛ daminɛ sisan miliyɔn 100 ni joli o taara o la kaban 150 taara o la kaban o ma se yɔrɔ si fɔ. karamɔgɔ ni min ye dɔɔnin sɔrɔ aw la o bɛ étage jɔ daminɛ. o b'o jɔ daminɛ daa ma maana don aw ka diinɛ in na. tɛ don fewu. mɔriw de ka so ka ɲi ka tɛmɛ minisiriw ta kan. daa ma o tɛ. la ilaha illallah. Ayame, ça c'est le premier. Maintenant, deuxième partie du best-of. An kun an bɛ kuranɛ kalan min kɛ juma misiriba la juma nata in. An ka moriw bɛ kuranɛ kalan min na an ɲɛna nkalon si tɛ dugukolo kan min b'a bɔ. Juma wɛrɛ bi iznillah an bɛ fɛ ka dugawu kalan in kɛ Mali jamana ye Ala bɛ se ka jamana kisi ka jamana kɔlɔsi ka jamanadenw kisi k'u kɔlɔsi. Galo vi kuranɛ kalan ti pɔri ɲɛ jamana ka hɛrɛ la. Voilà, maintenant troisième partie du best-of. Aw bɛɛ b'a kalama karamɔgɔ ninnu bɛɛ donna politiki la a mɛnna. Bila politisiyɛnw don. A ka haramu ye u ye Ala jaba a mɛnna. A ka haramu ye u ye Ala jaba a mɛnna. A ka haramu ye u ye Ala jaba a mɛnna. Karamɔgɔ ti ɲagami politiki la an y'o yɔrɔ faamuya. Karamɔgɔ bɛ ɲagami politiki la dɛ. Karamɔgɔ bɛ politiki yɛrɛ kɛ fɔ a dan nka a b'a kɛ a bɛ fɔ cogo di gundo la. Voilà, a ti da kɛnɛ kan. Voilà. Maintenant, quatrième best-of. O de la ne y'a f'u ye n ka kuma dɔ la jɛka fɔ la n ko n'a ma ɲɛ ko Mali faamaw sɔnna k'a fɔ u bi ninnu ka kuma lamɛn k'u bɛ baari datugu u tɛ se dɛ nka n'u jɔra a kan don min na u k'a to n ka bɔ a kalama sabu baari dɔw bɛ yan olu t'o dɔn ne de bɛ t'o jira u la wulibali don dɛ n'u k'u bɛ baariw datugu Mali kɔnɔ yan ko sunkalo don u ka ne bɔ a kalama ko k'u k'a bɛɛ datugu baari tɔ bɛ yen o Jumakɔ juma misiriba tɛ yan wa Ala kama wulada na ci jɔ a da la i ka suntigɛ ɛri lajɛ produit minijip shererigar mondo mesi ni len musow kanangolo olu de bɛ ngwarita la cɛkɔrɔba burushɛti do wa misɛrɛ sa wa takula do wa denmuso takula mana ni kelen di yan a b'a wɔlɔwɔlɔ ɲɔgɔn na ten mɛlɛkɛw taalen don mɛlɛkɛ ka haramu y'a tɛna ye jango ka baraji sebe su bɛɛ bɛ halaki juma misiriba in da la ye mɔgɔ bɛ se ka nin dagabanaw ye nin sun baraji ka don misiri kɔnɔ n ko nkalon don nimuruji bi yan yanni i ka tila nimuruji yɛrɛ sanni na i ka sun baraji bɛɛ bɛ to i kɔrɔ ye. Ala k'an dɛmɛ n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye n'a fɔra ko a ye ɲɔgɔn sɔrɔ juma misiriba la a kana to kɔ silamɛya hakika bɛ fɔ aw ye yan de an mɔkɛw sara min kan an t'a janfa sabu an jigi ye Ala dɔrɔn de jamana in Ala k'a lafiya jamana in Ala ka balaw bɛɛ bɔ a kɔnɔ kɔrɔna ko in an bɛ siran fɛn o fɛn ye yarabi Ala ka don an n'a bɛɛ cɛ Ala ka silamɛw to bɛnna Ala. A ko a bɛ fɛ ka ɲininkali fɔlɔ min kɛ k'o de ye ko an ko seli ti silamɛya Madu y'a fɔ cogo min na. n y'a fɔ a ne kasiti la cogo min na k'a fɔ seli tɛ silamɛya dɔ ye. i bɛ taa kɔrɔ ne de m'a faamu. O de don ko seli tɛ silamɛya dɔ ye. Ne hakili la su n'an seginna kan yan sisan. a fɔra. silamɛya dɔ tɛ. a ma surun an na. hali fitinin. wala. Ana seli u ye seli de jira an na dɛ wa ne ko n ko seli tɛ silamɛya la abada ne ko ten wa o tuma na wa a k'a dɔn a filɛ seli min na nin a ka misiriw jɔlen bɛ fɛn min kama n'o ye seli ye o tɛ silamɛya ye dɛ walahi a t'a la mais a bɛ yɔrɔ min na n bɛna o fɔ aw ye seli tɛ silamɛya la dɛ f'a k'o de bɔ a kɔnɔ fɔlɔ Ala ko ten a t'a la. Ayame, sixième best-of. Ne tɛnɛ ye fɛn min ye hali ni bɛɛ t'a dɔn u n'a dɔn sa o ye avion ye n ti avion fɛ anw bɔra yan ka taa Faransi ani monseigneur ni chrétien so fila mais n jagoya donna avion kɔnɔ de zele Faransi ne taara Allemagne de ka mobili san ka don a kɔnɔ fɔ Maroc ɲɛmɔgɔw de ko k'u ti ne bila ka tɛmɛ Sahara fɛ fiyewu olu ye n bloqué ye ka n don avion kɔnɔ jagoya la ka na Mali la n tɛ avion fɛ billahi kam ne Ala kan da ne m'a fɔ Ala mɛri ko diya ne ye min ɲini Ala fɛ n ko Ala Haidara garisigɛ avion kelen na n ka finikolon jɛma sira a ku la ni n panna mɔgɔw ka dɔn nin Haidara ka avion ye n'o de fɔ Ala ye billahi Haidara o
de anw ti fila fɔ k'an sa hɔrɔn ye hɔrɔn de anw ti fila fɔ k'an sa. Donc ni tun ye hɔrɔn ye i tun tɛna fila fɔ mais i ye fila fɔ depuis qu'Ala y'i dan e ɲɔgɔn nkalontigɛla ma wolo Aïdara nkalontigɛla filani k'a fɔ mort mɔgɔ tununnen. Maintenant le 7e best-of. Ale IBK yɛrɛ an kun bɛ surafana dun ɲɔgɔn an b'an su tigɛ ɲɔgɔn fɛ yan an bɛ baro kɛ yan fo su 4 heures du matin 3 heures du matin. a tɔ ye gundo ye dati so ma. o de la Alakira ko n'a ka dɔnnibaa min gɛrɛla a ka faamaw la a kana Ala ka diinɛ ɲininkali k'a la fa innahu mas'ul. ni Alakira ka kuma ye a ka karamɔgɔ n'a y'a ni faamaw ye ɲɔgɔn fɛ a kana Ala ka diinɛ ɲininkali kɛ o faama na ku o dɔnnibaa la ku n'i ye faama ni dɔnnibaa ye teriya la ko i kana dɔnnibaa ɲininka Ala ka diinɛ na bilen o to yen a tila ti ɲɛ o a tɛ ɲɛ n tɛgɛ b'i da ka tila k'i neni ka tiɲɛ f'i ye bilen. Donc vous avez entendu Aïdara yɛrɛ ko ni ye dɔnnibaga ye daminɛlen ye politiki la c'est que i man kan k'o dɔnnibaga lamɛn bon maliyɛnw aw yɛrɛ y'a mɛn dɛ aw kana lamɛn filanikafɔ de don janfati de don sɛtani ibilisi ka waliju don donc an ka taa fɛ sisan 8e best of. kama an taar'u ka kɛlɛ ye nin de n y'a fɔ ye siɲɛ caman a kana aw yɛrɛ nɛgɛ diinɛ in Ala mana n'a ye ko an ka seli nkalon don Ala mana n'a ye ko an ka su Ala mana n'a ye ko an ka jagabɔ Ala mana n'a ye ko an ka hiji o tɛ aw b'o dɔn o tɛ fiyewu diinɛ nana mun kama ne mugudu cira Ala fɛ n kana jogow de dilan ko ne mugudu cira Ala fɛ n kana jogow de dilan mais a ye diɲɛ hadisa tɔ bɛɛ lajɛ a tiɲɛ n'a nkalon a dɔyifu a mu'an'an a maturuku a makuzubu a y'a hadisa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ hadisa kelen wɛrɛ sɔrɔ bilen fo ka taa diɲɛ wuli hadisa min ko Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ne cira kana seli d'aw ma a t'o sɔrɔ ne cira kana hiji d'aw ma a t'o sɔrɔ la ni hadisa kelen jɔra n'a yɛrɛ ye ten ani dɔwɛrɛ tɛ kelen ye diɲɛ hadisa si la fo ni min nana a ladegeli sira kan komi a b'o fɔ yɔrɔ dɔw la a b'a fɔ ne mugudu cira yɔrɔ dɔw la ka na Ala lafiyali de kama nin dugukolo in kan komi Ala yɛrɛ b'o fɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne ma e mugudu ci foyi kama fo dafɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ fo dafɛ bɛɛ ka lafiya o cili kun ye nin bon mais ni Alakira cira sallallahu alaihi wasallam exemple la dafɛnw lafiyali kama mais aw ka silamɛya lajɛ siɲɛ 5 de i bɛ seli siɲɛ 5 wa siɲɛ 5 bɛɛ la fana a ɲininen du fɛ ni degun tɛ ko i ka seliji ta fɔlɔ mais n'a fɔra arahamatani ko an ka lafiya yɔrɔ bɛ min i bɛ tila ka kalo kelen sun ka kɔngɔ ni minɔgɔ muɲu lafiya bɛ min i bɛ tila ka hiji ka taa jama to ɲɔgɔn kan k'a ɲɔgɔn digi dɔw bɛ sa dɔw bɛ balo lafiya bɛ min ninnu ye accessoires de ye accessoire de kɔrɔ ye fɛn bɛ ɲɛ ni min ye a tɛ se ka taa min kɔ ni nin ma k'a la a tɛ taa n bɛ fɛ ka mun fɔ. a bɛ fɛ ka mun fɔ a yɛrɛ n'a kan ka seli a tɛ seliji ta wagati dɔ bɛ a tɛ seliji ta a b'a ka tɛgɛ bila a ka kurusi kɔnɔ k'a ka seliji tiɲɛ mais don dɔ la an bɛ na a yɔrɔ la parce que Aïdara ye Iblisa ka modèle quoi. Bon, on va passer au 9e best-of. Ngai sen chama u bɛ kira kanu fɔ mais u ti kira kanu cogo fɔ kanu cogo tɛ kira la n bɛ kira fɛ ye galon ye fo a ka sɔrɔ Ala kira nana ni min ye Ala batoli la seli sun jaga hiji o n'a ɲɔgɔnnaw a ka sɔrɔ i diɲɛ bɛ n'o ye i bɛ ka k'o kɛ diinɛ in Ala mana n'a ye ko an ka seli nkalon don Ala mana n'a ye ko an ka sun Ala mana n'a ye ko an ka jagabɔ Ala mana n'a ye ko an ka hiji o tɛ. Aya mɛn a ka filani ka fɔya donc on va passer au 9e best-of avec Amara muso ka hijabu la a y'a lamɛn sa. muso ka yɛrɛ sutura ye tiɲɛ nka ni ɲɛ wo ni fila tɛ yɔrɔ wɛrɛ ti bɔ
o tɛ alakira ka kuma ye o tɛ ala ka kuma ye wa silamɛya m'an bila o la o ye arabu dɔw de ka laada ye. Donc ni arabu ka laadaw don munna i t'i furumuso ni denmuso jilangolo bɔ kɛnɛ ma u ka minijipu don kalabanci. arabu dɔw de ka laada don parce que ne yɛrɛ ba ye kuma caman ne yɛrɛ musow b'a kɛ mais ne m'u bila a la ala ye seere ye wa ala ko tɛ. Amadia Mouya est arabo ça ne ka kumba wa aidara dron de domuna parce que ala yenda ka aidara kamankari na madio ya est arabo ala ko ala kama qur'an kono qul li nisaika wa banatika wa nisa'il mu'minin liyudnina alayhinna min jalabibihinna muhammad apo mu'mini apo imusoye muhammad apo iddemusoye muhammad apo mu'minu musoye ko uka paynin lajni unyadawla payni uka paynin lajni unyadawla wal tew kana uye udon wal tew kana udon muhammad ode ka bo uka wal tew udon uka nata mu'minu foro otmana apuka unyadaw tele balalike unyadawla nuka payni uku nyadaw datgoni ala ka qur'an aya ay ko kira ya ka ke akar du ko kira ta ko a no ka tugu ba mu'minu ben to ko ke membado ala ka kira ya ke sahaba ya ke tabiuna nyimo nya ke tabiuna nyimo nya ke anga ai mau ya ke anru ka dambe tigu ya ke hal bi do buga ka ke menne ko on sellato أو هيجي كلامه أو نجرب ورقه أو ننبه كل النجوم فأنا الله من عنده هيا على الفلاح هيا على الصلاة أين الفلاح أين الفلاح muso ka yɛrɛ sutura ye tiɲɛ nka ni ɲɛ woni fila tɛ yɔrɔ wɛrɛ ti bɔ o tɛ alakira ka kuma ye o tɛ ala ka kuma ye wa silamɛya m'an bila o la o ye arabu dɔw de ka laada ye. Bon ni arabu ka laadaw don munna e yɛrɛ fɔlɔ i tun b'a fɔ muso kan ka sutura mumuni muso kan ka sutura bi kami ye diɲɛ kanu n'i ka iblisa ye i ye iblisa min ɲɛji cɛ ala subhanallah auzubillahi minash shaitanir rajim i bɛ k'a fɔ mɔgɔ man kan ka sutura i muso ni denw jilangolo bɔ sisan u k'u yɔrɔ bɛɛ yira diɲɛ na espèce de calabanchi va. Donc pour ceux qui ne sont pas contents, tant pis pour vous, ni ala toka kane ala ki a tombé ala ki depuis longtemps les petits. Mais comme ate ala don alibi. Ah kila ala de ben nane malo, ala de be ka aidara malo dian infantani nani belao, neteo. Ate ala don alibi, ayeta korane kala. Je pense que vous avez besoin d'étudier les petits là. Les petits là, les petits là. Ah qui sont en direct là. Eh t'aimes seni nounou. Ayeta kalanke. Ayeta kalake ani ala cha ayeta kalake parce que natara ni nyena bo alkiyama jodo a chamambe kaside subhanallah ata don ala denda aidara kama nota don abena don sa ni inshallah no ka karamuko bina fufalaki abena fa de toute façon amalola diambela o beba ka jogo kalama dugu do be an diakono aidara tese ka sembla yo akata Guinée Conakry ni chedo naka chia dafale do akata Guinée Conakry abena donc interdit nous hein ou t'es interdit ko là-haut ou t'es interdit ko là-haut interdit ko bana petit il faut retourner là le petit chétanet là qui est en train de parler sur ma page là. Donc maintenant je veux pas perdre mon temps avec des ignares donc maintenant avec les confins là parce qu'aidara yere boubou les confins parce que confins ni comme ma confins c'est qu'à te diandon à ma kala abe trou mroko iko Sarah. Donc le petit Sarah Denis là qui est sur mon profil là dégage taraboué. Donc hein oui taraboué. Donc là Oumam ambe continue en cam nous fait. Donc on va passer par Bois Fronto maintenant. La dernière fois j'avais passé la première partie sur le fait que Aïdara il avait essuyé les larmes de Iblissa qui s'était représenté sous forme d'un vieillard. Maintenant, aujourd'hui, Bois Fronto va encore vous expliquer sous forme de deuxième partie, qui va durer 40 minutes pour ceux qui ont le temps, de bien écouter vraiment le vrai visage d'Aïdara. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on continuera jusqu'à épuisement des stacks. Il y a tellement d'audio à faire passer, Inch'Allah. En cas t'as fait. Mais pour ceux qui ne sont pas contents, Aïdara, là, je vais le mettre à nu devant tout le monde. Aïe, c'est quelqu'un l'a dit. En cas t'as fait, donc.
Allez, bonne écoute, Inch'Allah. Oh, Amalmao, ayo soro volume flana ka. Sitana nyeji la che baga ka volume flana ayere de bora na ide. Iko ko chokoroba mi ko abe kasi shetane de do. Ka o ka do yaman. Iblisa de do. Iye mi nyeji la che de shetane de do. Wa ulune il ala farala ala ni farala ikara shetane de ka ambassadeur yi tuma mina ye iblisa nyeji la che wa ikabli kungolo kuna kono si shetana nyeji la che tuma mina de ekele go ko sambi saba ani sankele o kuma foni bitay ko sambi saba ni kele ne o do fa ay do shetana nyeji mi cheli fe donc dangi yi wele ko wili bali a sɔrɔ cogo de filɛ nin ye tiɲɛ na ye wulibali ye dɛ awɔ i tɛ wuli awɔ a fɔli ma ko wulibali tiɲɛ don mais a kɛra limanabaw de ɲina ani silamɛw ni karamɔgɔw ɲina i ko i yɛrɛ ma ko wulibali ɔ i ka kalandenw ni i ka sɛfana denmisɛnninw fana ko i ma ko wulibali a kɛra limanabaw ɲina ani ala ka karamɔgɔbaw ɲina k'i ka wulibali kun de ko n'i ye min fɔ ala ka kuranɛ kɔnɔ n'i ye min fɔ kira ka hadiso la k'o de tɛ wuli bon olu tun y'a jateminɛ k'a k'o ye ne y'a fɔ aw ɲɛna nka aw tɛ kan mɛn aw tɛ soma kan mɛnna o karamɔgɔw n'a kɛra k'aw ɲɛna k'a ka wulibali kun de ye k'a mɛna min fɔ ala ka kuranɛ la a mɛna min fɔ ala ka hadisa la kira ka hadisa la k'o de tɛ wuli o tɛ dɛ wulibali ye somaya kuma de ye soma domow ka kumakan de don ne de ye domaya kɛ ka somaya kɛ n b'a kalama walahi bilahi wulibali soma kuma de don n'i y'i ka boli sɔn kun min i b'a fɔ ni tɛ wuli foyi tɛ se ka ni wuli kɛ ta wuli muso ta wuli denmisɛnnin ta wuli maakɔrɔba ta wuli faama ta wuli fantan ta wuli kɛ ta wuli muso ta wuli foyi tɛ se ka ni wuli nin ko in bi kɛ filenkurunba nin ko in bi kɛ magosakɔrɔ non nin nisɔnni filɛ nin ye nin bi bɛ kɛ foyi tɛ se ka ni wuli ka bɔ a nɔ la nin ko bi kɛ soma kuma de ye wulibali ye soma kuma don k'a ko i ma ka kuma in fɔ karamɔgɔ dɔ y'a fɔ diɲɛ kɔnɔ dɔnniba karamɔgɔ ala karamɔgɔ dɔ la k'ale ka ko wulibali ni kelen tɛ mɛ a kɛra mɔgɔ ɲɛna i n'a fɔ i bɛ k'i yɛrɛ kɛ ala ko kumafɔla min ye a kɛra mɔgɔ ɲɛna k'a kɛ i n'a fɔ i ka mɔgɔ wulibali de ma k'a sɔrɔ o tɛ i ko k'i ye wulibali ye dɛ wulibali sɔrɔla yɔrɔ min na i ni sitana ka ɲɔgɔn ye don ka wayiw jigi kan sitana ka wayiw jigi kan don min na n'i ye sitana ɲɛji lacɛ i ka disa in na o ɲɛji cɛ don ni sitana banna ka n'a yɛrɛ yiri la ka bolo bɔ a ka fini bɔ a ka bolo ɲama k'a fɔ ko jeli min b'a la k'o jeli de bɛ e la k'a nin ye cɛkɔrɔba min ɲɛji lacɛ depuis i tɛ kekuya ka kodɔn k'a fɔ ko i ye min ɲɛji lacɛ k'ale kelen don cɛkɔrɔba in ka ko kɛra cogo di i b'o m'o ɲɛfɔ tugun est ce que i y'a ye tugun i ye cɛkɔrɔba nin ye tugun wa i m'a ye o e ko k'e tun b'a fɛ ka sunɔgɔ i ma sunɔgɔ yɛrɛ wa i kɛra cogo ni min na o ye dɛ sitana de b'o kɛ ibilisa de b'o kɛ a ka wahiyu n'a bɛ jigin mɔgɔ kan dɛ i ye cogo ni nin fo i yɛrɛ la dɛ wa sitana de b'o kɛ o de ye sitana ka wahiyu nacogo ye awɔ o de ye sitana ka wahiyu nacogo ye i ma i se ka fɛn fɔ a la o parce que i kɛra cogoyanin dɔ de la cɛkɔrɔba min ɲɛji la cɛli fɛ dɛ i bilisa de ɲɛji la cɛli fɛ donc i kɛra cogoyanin dɔ la a kan ka na min f'i ye ka min k'i ye a filɛ kɔnɔ de k'i la k'i kɔ don ka taa wa diɲɛ bɛ wuli ni cɛkɔrɔba in de ɲɔgɔn ye abada a kan ka min kɛ a kan ka min kɛ o kɛra déjà ka ban nkalon min kɛ ko ala ye de nkalon bɛɛ ye e de filɛ k'o tɛgɛ nin wa o nkalon tɛgɛ kelen wahiyu de jiginni kan e ma y'i kan to ko b'a fɔ ne ka bolo minɛ kule ko dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ n'u pɛrɛnna tasuma de bɛ b'u da kɔnɔ to sitana wahiyu min jiginni kan dɛ o de nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye nka i k'a dɔn ko sitana y'i nɛgɛ i b'o dɔn ni mun ye i bɛ k'i yɛrɛ danga min kɛ ka danga cɛjugu min kɛ ka danga e k'a fɔ k'e ɲɛ kana da kira kan o ye koba ye wa e bɛ min na e ye nkalonjugu tɛgɛla min ye e ko ko bolo minɛ kule dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ o e k'i jɔ mɔgɔw ɲɛna k'e ɲɛ kana da kira kan e hakili la ko n'i y'o fɔ o k'o ye koba ye mɔgɔw bolo wa o tɛ koba ye o mais y'o kɛ piège de ye k'o kɛ k'i ka mɔgɔw minɛ n'o de o tɛ koba ye mɔgɔ k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ nkalon don ɲɛ kana la ala kira kan ko o b'a sɔrɔ dɔw wɛrɛ fɛ kira yeli fɛnɛ de la i ye cɛkɔrɔba dɔ ɲɛji la cɛ e m'a ɲini k'a dɔn cɛkɔrɔba jumɛn don ko i ye sitana de ɲɛji la cɛ
sisana ɲɛji la cɛ b'a ka kalandenw a ye fan ni bandi na a y'a kɔntine i ko ko i ye wulibali ya wulibali ma yɔrɔ de ye yanni o ye tiɲɛ ye n'i ye nkalon tigɛ wa a i ka nkalon tɛ wuli dɛ diɲɛ bɛɛ nkalon tigɛ i ɲɔgɔn t'o la non n'i ye tiɲɛ de fɔ o bɛ wuli mais i ka nkalon tɛ wuli dɛ parce que soma kuma de don mais mɔgɔ karamɔgɔ aw tɛ soma kuma mɛnna han sitana ɲɛji la cɛbaw ka sibo aw t'o kɔrɔ dɔn anw de bɛ sitana ɲɛji la cɛbaw ka u sibo de lakale ka ɲɛfɔ aw ye jɔn de la ka ɲɛfɔ aw ye nka de bɔra n'a yɛrɛ kun de anw de bɛ nin ɲɛfɔ parce que an ye waati kɛ sitana bololon n'a tɛmɛnenw la an b'a fɛ ko dɔn an b'a ka cogoya caman dɔn an b'i bilisa ka fɛn caman dɔn da y'a fɔ ko wulibali in kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ i ɲɔgɔn nkalon tɛgɛla de tɛ wa e tɛ wuli ka bɔ i ka nkalon kan maa si tɛ se k'i lawuli k'i bɔ i ka nkalon kan wulibali kɔrɔ tɛ nin wa jɔn bɛ se k'i lawuli ka bɔ nkalon tɛgɛ la e bɛ nkalon min tigɛ jɔn bɛ se k'i wuli pour que i se ka nkalon tɛgɛ dabila ko wulibali i tɛ wuli dɛ k'a wuli n'o tɛ ala subahanahu wa taala ka diinɛ la walahi bilahi n'i ye nkalon tigɛ o la i tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ yɛrɛ jango k'i tɛ wuli n'i ko n'i nkalon tigɛ diinɛ la dɔrɔn i ma sigi yɛrɛ jango k'e tɛ wuli yɛrɛ ala ka diinɛ la e bɛ se ka fɛn fɔ ala ka diinɛ la ka nkalon tigɛ diinɛ la k'a fɔ ko o tɛ wuli ayi i ma sigi y'a ye i wulila n k'i sigila de nka n'i kɛra nkalon tigɛla ye o ka bɛɛ da nkalon tigɛ la ka sisana ɲɛji la cɛ maaw kɛ tugu kɔ k'i labato jɔn bɛ wuli jɔn bɛ wuli ka bɔ maaw ka labatoli la jɔn minnu tugunen bɛ kɔ ni jɔn bɛ wuli i tɛ se ka wuli ka b'i ka nkalonjugu tɛgɛ in na o e tɛ se ka wuli fiyewu ka b'i ka nkalonjugu tɛgɛ in na i ka wulibali kɔrɔ de o ye tiɲɛ ye koyi e tɛ se wulila fiyewu ka b'i ka nkalonjugu tɛgɛ la fiyewu i tɛ se ka wuli ka bɔ nkalon tɛgɛ la i tɛ se i b'i sa ni nkalon tɛgɛ de la fo ka taa saya s'i ma mɔgɔ bɛ nkalon tɛgɛ la e bɛ nkalon tɛgɛ la mɔgɔ tɛ nkalon tɛgɛ la e bɛ nkalon tɛgɛ la ɔ n'i ko ko wulibali o b'a yɛrɛ e tɛ wuli i tɛ wuli k'a la min kan o y'i ka nkalon tɛgɛ de ye nkalon tɛgɛ la maa min tɛna bɔ a ka nkalon tɛgɛ la o bɛ wuli ka taa min hadamaden min tɛna bɔ a ka nkalon tɛgɛ la o tigi bɛ wuli ka taa min o tɛ se ka wuli o donc n'i ko k'i tɛ wuli an b'a faamu tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an b'a faamu n'i ko k'i tɛ wuli dɔrɔn an b'a faamu bawo nkalon tigɛ ɲalen bɛ maa min bolo tan maa min bɛ nkalon jugu tigɛ nin tigɛ cogo ni nin lahalaya in na ka nkalon tigɛ tan nin tigɛ cogo la mɔgɔ min bɛ nkalon tigɛ tan nin tigɛ cogo ni nin lahalaya la tiɲɛ na o tɛ wuli n'i ko k'i ye wulibali ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka nkalon i tɛ se ka wuli ka bɔ a ka ban i tɛna se ka nkalon jugu tɛgɛ dabila ɔ ne dun tɛ se ka nkalon jugu tɛgɛ dabila ɔ i bɛ to i ka nkalon na i tɛ se ka wuli dɛ walahi i tɛ se ka wuli i tɛ se ka wuli fiyewu ka b'i ka nkalon jugu tɛgɛ in na e k'i ka nkalon na mɛ e bɛ wuli cogo fɛn bɛɛ kɛli boli la o kabako ye jumɛn boli ka kuma boli ka kule ni bɔ ka boli u kulo la dugukolo bɛ yɛrɛyɛrɛ de fɛn bɛɛ kɛli boli la o kabako ye jumɛn boli ka kuma boli ka kule ni bɔ ka boli u kulo la dugukolo bɛ yɛrɛyɛrɛ de e bɛ wuli cogo di ne ma kɛ wulibali ye e bɛ kɛ mun ye ko maa min bɛna nkalon tɛgɛ de dabila lala o bɛ wuli mais nkalon ɲalen bɛ maa min ye sitana ɲɛji la cɛw ne ma kɛ wulibali ye e bɛ kɛ fɛn jumɛn ye nkalontigɛla min tɛ wuli ka ba ka nkalon na abada nkalontigɛla min y'a yɛrɛ danga nkalontigɛla min ye alakira nɛni nkalontigɛla min ye ala la gosi nkalontigɛla min ko alakira tɛ foyi ye ko fo jɔn jasilen lanfolen e ko kira min y'a bolo fini bɔ a ka bolo ɲama ko joli min bɛ ale alakira la ko joli b'e la e ko kira ma ko tɛ foyi ye ko fo jɔn jasilen jɔn lanfolen i ka nkalontigɛ bɛ wuli cogo di e bɛ wuli ka nkalon kan cogo di e bɛ wuli ka bɔ i ka nkalon jugu kan ni lahalaya jumɛn ye wuli cogo jumɛn bɛ e la ka bɔ nkalon jugu tɛgɛ la wuli cogo ye mun ye ɔ wulibali i tɛ wuli dɛ nkalontigɛla min tɛ wuli fiyewu min ye sitana ɲɛji la cɛ a ka disa la o bɛ se ka nkalon labila o bɛ wuli ka bɔ a ka nkalon jugu kan o bɛ se ka wuli cogo jumɛn ka bɔ a ka nkalon jugu tɛgɛli kan cogo di sitana de ye nin tɔgɔ d'i ma kɔni ko wulibali e tɛ wuli koyi e tɛ wuli e tɛ wuli ba ka bɔ nkalon kan parce que nkalon i ye nkalon bannen nkalon de bɛ k'e tigɛ bi san tɛ e nkalon tigɛ ban pewu nkalon de bɛ k'e tigɛ bi ne y'a fɔ i ka mɔgɔw ye o kɛ kɔntine bɛ nin ni ala sɔnna o kɛ kɔntine ne tunu nɛni ne tɛna e yɛrɛ nɛni ne tɛna kuma jugu fɔ tɛna foyi fɔ i ka sibo kan n bɛ k'i ka sibo kan ne kuma de bɔra e yɛrɛ de da kɔnɔ n ma nɛni kɛ n ti nɛni kɛ
mais e ka mɔgɔw bala kana ni sira min ye ne ma tuma o tuma kan tɔɔrɔ kan degun kana ni kuma lankolonw ye ne tɛ se k'o fɛn f'o ye o mɔgɔ min ye setana ɲɛji la cɛ n'u ka kalandenw ko ko e bɔ foronto bi ta e bi ta ka nkalonjuguw tɛgɛ olu karamɔgɔkɛ min ye setana ɲɛji la cɛ o ye wulibali ye u tɛ se ka wuli ka bɔ ka nkalonjugu tɛgɛ la u tɛ se ka wuli ka bɔ ka ala dɔgɔya la u tɛ se ka wuli ka bɔ kira dɔgɔyali la mɔgɔ min ye setana ɲɛji la cɛ o mɔgɔ y'i kanto ko ala kira tɛ foyi ye ko fo jɔn jaasilen lanfulen o mɔgɔ min ka dɔgɔyali ma sera ko kira kɛ fɛn jaasilen ye ka ala kira kɛ fɛn lanfulen ye karamɔgɔkɛ ye setana ɲɛji la cɛ n'aw fana nana o la k'a ye bɔ foronto halala den tɛ yɛrɛ wolo den tɛ a donna ta a bɔra ta o bɛ gan ne la k'a sɔrɔ setana ɲɛji la cɛbaga ko kira tɛ foyi ye fo jɔn jaasilen jɔn lanfulen setana ɲɛji la cɛbaga kalandenw mana fɔ ko a ye tɛ halala den tɛ yɛrɛ wolo den ye i ye ta i ta fitiri wale donna ta i bɔra ta i kɛra ta i fɔra ta jɔn yɛrɛ kɛra fitiri wale i ko kira y'a ka duloki bɔ a bolo la k'a fɔ ko joli min b'a la k'o bɛ ye la e ma kira to yen o si la dɛ e ko ala kira ma ko ala kira tɛ foyi ye fo jɔn jaasilen jɔn lanfolen jɔn fitiriwale o de b'a to ye setana ye koyi setana ɲɛji la cɛli fɛ setana ɲɛji la cɛ baw ka kalandenw n'aw ma banni kɛ aw bɛ mun kɛ n'aw ma fanni kɛ aw bɛ mun kɛ ni maloya ma ban la maloya bɛ ban joona jɔn de bɛ na maloya sa aw ka fanni banni bɔ hɛrɛ de don wallahi balimaw mɛ min fa aw ye ni ninnu ye maa ma fa nɛnɛ ka maa ma ba nɛnɛ i k'i ka lini bila dɛ parce que u b'a u ka kɛlɛ cogo de dɔn o bɛ fa nɛnɛ ba nɛnɛ ni lembo ni lagosiw kɛ yɔrɔ kɔni ne kɔni t'a kunna nɔ sa o fa nɛnɛ ko kelen tɛ fila tɛ saba tɛ fa donna bɔ foronto la bɔ foronto fiyɛna a fiyɛntɔlama sigilen bɛ yen nɛgɛ b'a la ka du kɔnɔ a bɛ nin cogo la yalala den tɛ yɛrɛ wolo den tɛ a fa den t'a ye a y'i ba fa la a y'i ba ba la a kɛra dangaden ye a kɛra nin ye a kɛra nin ye a kɔni sa a y'a bɛɛ fɔ ne bɔ foronto ma sa o a bɛɛ fara ne ma mais a bɛ kun ne la parce que ala ye ne dɛmɛ ko in bɛ kun ne la parce que aw ka karamɔgɔkɛ ye setana ɲɛji la cɛ setana ye wahibi jigin a kan a ye ka karamɔgɔkɛ de ye o ye min ye setana ɲɛji la cɛ min ko ala kira tɛ foyi ye fo jɔn jaasilen jɔn lanfulen i n'a fɔra ko ne bɔ foronto halala den tɛ yɛrɛ wolo den tɛ ne bɛ kuma aw fɛ kira ma kɛ foyi ye a ye bolo fo jɔn jaasilen jɔn lanfulen ni karamɔgɔkɛ ye setana ɲɛji la cɛ a ka disani na allahu akbar i ni disani nana k'a ye yan i ye kuma caman fɔ disani na e ye fɛn caman fɔ disani na dɛ wa disani labanna min ma i t'a kalama dɛ n ma esansi k'a la dɛ n ye gazuwali de k'a la gazuwali o fɔtɔ de aw ye nin i ye setana ɲɛji la cɛ i ka kala min na i ka jala min na magantaga jala gbɛɛma in kɔrɔlen i y'o min di yan dɛ k'i y'o ta k'o di ne ma k'i ye kira kaburu nɛgɛ jasaw ma jɔsɔ a la dɛ n ma esansi k'a la ni n y'a fɔ ko n ye esansi k'a la n ye nkalon tigɛ n ye gazuwali de k'a la gazuwali parce que mansin de bɛ n fɛ yan n ye gazuwali de k'a la ka ta k'a la k'a la gabakurun sanfɛ ka tasuma k'a la ka jeni k'a ban pewu ka fatɔ bila u ka buguri kɛ k'a kɛ kɔ kɔnɔ parce que n tun b'a lɔn k'i ye setana ɲɛji la cɛ ala dɛ mais ala yɛrɛ de ye yamaruya n ye fɛn dɔ de ye o de kosɔn n ma kɛ n yɛrɛ ma dɛ ala subahana wa taala de ye fɛn dɔ de yira n na o de y'a to n taara jeni o de y'a to n taara jeni n y'a jeni 2018 de la 2018 dɛ n y'a jeni 2018 de la 2018 tɛmɛlen n y'a jeni o de la parce que m'a jeni ten ala subahana wa taala ye min yira n na o de y'a to n y'a jeni parce que ja mais ne tun b'a lɔn dɛ ko ye disa min dun b'a kan a ma balimaya i yɛrɛ ye disa in ma balimaya kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ donc setana ibilisa ɲɛji cɛla disa min na o de tun dira ne de ma yan yɔrɔ tɛ se ne la tugun dɛ i ye setana ɲɛji cɛ jala min na ne y'a jeni jalaw tɛ se ka segin sɛgɛbɛlɛ ka kɛ dɔ wɛrɛ ye i tɛ se ne la i ye se min na i ka mɔgɔw o kɛ fanɛni kɛ o kɛ banani kɛ o bɛ se ko min na i k'o kɛ o bɛ se wale min na i k'o kɛ mais ne b'a dɔn lahara don bɛ sira tɛ sira e ɲɛ fɔ ka lahara dɔɔni t'i bolo sabo t'i bolo ka foyi kɛ dɔɔni t'i la sabo t'i la e min ye setana ɲɛji la cɛ jala la dɔɔni t'e la
sabu t'i bolo i se ka sabu kɛ i se ka dɔɔni kɛ ni sabu ni dalu tun bɛ bolo na mɔgɔw banna parce que i ma i bɛ mɔgɔw danga mɔgɔ minnu b'a fɔ tan mɔgɔ minnu b'a kɛ tan k'an faw neni k'an baw neni foyi kana k'u la u kɛ saw kɔnɔ dahirimɛ sɔrɔ a ye meleke sun donna a y'u danga sun tigɛ tuma a y'u danga mɔgɔ n'i ye nin fɔ a bɛɛ kɛ sa a kana dahirimɛ sɔrɔ u kɛ saya ɲini u kana saya sɔrɔ maa min bɛ nin fɔ ne balimaw mɔgɔ min bɛ nin danga cɛjugu ta k'a lase mɔgɔw ma ni se tun b'a ye est-ce que a b'a fɔ parce que a jigi tigɛlen dɛsɛlen de bɛ ka nin kuma in fɔ bon e k'a dɔn fana a ye sitanaya kuma fɔ a ye firawunako kuma fɔ a ye abilahabi kuma fɔ a ye namuruza kuma de fɔ bon sɔngɔw fana ka terme de ye o fana ye an k'an sigi a bi bɛn n'an bɛ fɛn fila ni ɲɔgɔn tɛ latigɛ ɲuman n'a juguman hadamaden bɛɛ lajɛlen b'o ni ɲɔgɔn tɛ ala ye min latigɛ jɔn kan n'o sera o ko bi kɛ mɛ sitanamɔgɔ ani firawuna de b'a fɔ ko an k'an sigi an k'a lajɛ bɛni adamaden bɛ latigɛ ɲuman n'a juguman tɛ de an ka san k'a lajɛ lon t'a la tuma t'a la waasi t'a la donc hali ko ye maa min sɔrɔ i b'a fɔ k'i nɔ o ye quoi o ye sitanɛ o ye somaw ka terme de ye o ye ni ko ye mɔgɔ sɔrɔ o t'e nɔ ye dɛ n'a y'a sɔrɔ wallahi billahi tallahi ko dɔnni b'e bolo k'e bɛ se ka maa fa e bɛ se ka kojugu kɛ maa la e bɛ se ka fa don mɔgɔ la e bɛ se ka mɔgɔ fiyewu billahi i tun tɛ danga kɛ i dɛsɛlen de bɛ ka danga cɛjugu in kɛ parce que i dɛsɛla ka s'a danna sinon i bɛ ka mɔgɔw danga ni dusukasi ni min ye min maa fa fɛn tun b'i bolo dabarijogow n'a ɲɔgɔnnaw la wallahi billahi tallahi n kala yomal kiyamati jɔ don na i tɛ danga kɛ dɛ i tun bɛ to dibi la ka kojugu k'o tigiw la ka fa wuli mɔgɔw la ka mɔgɔw kɛnɛ karaba faga ka kojugu bɛɛ lajɛlen kɛ a ka fɔ ko ko ye nin fɔ karisa ma k'i ma ye ko kojugu ye mɔgɔ sɔrɔ i tun b'o de kɛ i tɛ kuma o de y'a lɔ dɔɔni t'i la i tɛ so la e t'a ka bagabaga de k'i da la i bɛna sigi jama in na k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye ka cɛya kan fɔ i da la cɛya tɛ da ye maninka b'a fɔ cɛ sugu de ma ko mamakɛ maa min bɛ cɛya kɛ ka dugu ci n'a da ye n'i y'a kuma kɛ ka kelen pepe sisan ka taa nɔɔri mɔgɔw bɛɛ mina k'o fara ɲɔgɔn kan k'o fili ka na n'a ye k'a sɔrɔ tɛmɛ ma kɔfɛ e ye datigi de ye datigi bagabagalikɛla da dingɔ fɔbaga ni dingɔ fɔbaga mamakɛ maninka de bɛ wele ko mamakɛ e ma i ka mɔgɔ ye o la o tɛ se dɔwɛrɛ la o ni min ye tiɲɛ f'i ye dɔrɔn u bɛn'o ba nɛnɛ k'o fa nɛnɛ k'o buruja dɔwɛrɛ tɛ o k'e yɛrɛ fana kɛra ten kabi sitara ɲɛji la cɛ don min i nana mali kɔnɔ i ye maa minnu ba nɛnɛ cɛkɔrɔba min bɛ kaburu kɔnɔ bɛ n'i y'u ba nɛnɛ k'u faw nɛnɛ a bɛ ban n'an ka m'o ma da san walahi an bɔ hali ordre tɛ se k'o kɛ e ye maa minnu ba nɛnɛ ka mɔgɔ minnu fa nɛnɛ i y'a kasiti kɔrɔ a kasiti kɔrɔw bɛ yen i kɔni b'a kalama k'a fɔ i ya kasiti kɔrɔ min bɛ ne bolo olu tɛ sɔrɔ tugun hali fan wɛrɛ fɛ parce que i bɛ k'o supprimer de ko tunu nka ne ma min sɔrɔ ne t'o dɔn dɛ mais ne kɔni ye min sɔrɔ cogo foyi t'o la mɔgɔ si fɛ k'i bɛ se k'o bɔ ne bɔ a bolo wallahi billahi tallahi i ka kumaw b'a kɔnɔ minnu cɛ ka jugu fo ka taa fɔ ka dan sagalen don minnu cɛ ka jugu ja yɛrɛ la hali Seydina Ali sera o ma e ye lebu dɔ ta ka na k'o sɛbɛnlen bɛ kitabu kɔnɔ ko Seydina Ali k'o y'a don ta y'a bɔ ta Seydina Ali kɛ bon ne bolo ne tɛ se k'o kuma kan wallahi ne tɛ se k'o kuma kan e de y'a fɔ k'a kɛ ɲɛna ko mɔgɔw bɛ k'u lagosi mɔgɔw bɛ ka bɔn ne ko mɔgɔw bɛ ka kuma jugu fɔ i ka maaba ma o e b'o kuma ta cogo di k'olu lakali cogo la hali juguw ma sɛbɛn ten olu suma bɛ se ka tɛmɛ ɲin nama kan o kasitu b'an bolo yan walahi bilahi o kasitu b'an bolo yan e ka kasitu ka ca mɛ jaa bɛɛ ju tun ye min ye n balimaw sitana ɲɛji la cɛbaga de filɛ dɛ ni ne ye Ibilisa ɲɛji la cɛ a ka kan na disajalani na ka sitana ɲɛji la cɛ ko parce que k'ale y'o ye ko ale ye ala ɲɛ siran ɲɛ ko barika ɲini n'i ye sitana barika ɲini a t'i bolo nin sa e ma Ibilisa barika ɲini wa yarɔ i sitana barika ɲini o ni sitana barika b'e la minnu tugulen b'e kɔ kɔrɔ yarɔ olu fana b'e barika ɲini u fana bɛ sitana barika dɔ sɔrɔ e fɛ i ka minnu tugulen kɔ o ye sitana barika fana sɔrɔ e fɛ olu bɛna mun kɛ sitana barika la ni fa nɛnɛ ba nɛnɛ ni lebu ni nkalonjugu tɛgɛ kɔ fa donna la fiyɛni don a ɲɛ tɛ ko la fa donna la ye f'i yɛrɛ ka mɔgɔw bɔ jamana wɛrɛw kan ka t'i ɲininka kuma la i ya mɔgɔw bɔ jamana wɛrɛw kan k'o y'o kuma mɛn ne bɛ ka kuma min fɔ i ka mɔgɔw tulo b'a la o foyi t'a dɔn i yɛrɛ ɲininka mɛ mun na o bɛ taa e ɲininka mun na o bɛ taa ka taa e ɲininka ne fa de ye e ye wa ne ba de ye e ye ne mun de e ye n'u bɛ taa k'e ɲininka ne ka fiyɛntɔya la n'u bɛ taa ɲininka ne ka ko wɛrɛ la ne fa de ye e de ne fa de ye o bɛ ne ba de ye
ne domi abe cogo di ni kun dalen b'i la de ne y'i wele de k'i ka adresse tuma min ka tobi i bolo n ko n dalen b'i la nka e yɛrɛ kɛ bɔ yen kana ne sɔrɔ n bara ne m'a fɔ k'i kana dɛ i yɛrɛ b'o dɔn ala b'o dɔn kira b'a dɔn wa n balima bɛ fɛn kelen de f'aw ye n'aw b'a fɛ k'a dɔn ko tubiden min wulila polisi la fɔlɔ yan'a ka tubi ta y'a fɔ ko Buwaforondo nin wulila don min na le 15 septembre a ko k'a wulila 10 heures waati la Bamakɔ wallahi billahi nin ma se kayi yan fewu fa y'a kayi yan mɔgɔw bila ka taa don désembarrassement polisiso la polisi min nana nɔfɛ wala tɔgɔ ko Fakara Sisoko a ma sa a balolen bɛ kayi kaso yan a bɛ se ka témoigner a bɛ train kɔnɔ ka na dɛ u taara ne wele polisi de la e tubi ni polisi désembarrassement polisi la yan a y'a ka yanmɔgɔw wele k'u ka ne wele fanga la ko ka ne ɲininka ko ne yɛrɛ de y'a fɔ ko n bɛ tubi wa ou bien ko mɔgɔ de y'a fɔ ne ye ne ko i ma i ka adresse d'u ma ni n b'a fɛ ka tubi n bɛ t'i sɔrɔ Bamakɔ e yɛrɛ wulila i yɛrɛ ye kana parce que ni kɔnɔko don ja i ye satara ɲɛji la cɛ fini min na o de b'i bolo k'i natɔ dilan ne ma i tɛ se ka sigi o wa i ka sɛtanɛ ko de bɛ kundan Kayina de senfɛ a bɛ da Kayina senfɛ ni tun kɛra faamutigi ye i ye sɛtanɛ jalani min di ne ma dɛ i tun kan ka sɔn ne ka segin kɔfɛ sa e ni ne bɛɛ tun kan ka tubi ɲɔgɔn fɛ nka e nana k'i bɛ ne dubile kafiriya la ala ye ne bɔ a la i ye ne wele polisi la yan i bɛ wuli Bamakɔ le 15 septembre 2004 i bɛ sira fɛ ka na i ka ɲɛmaa minnu bɛ yen a si ma sa fo mɔgɔ kelen mɛ hali mɔgɔ kelen min fatura o tun tɛ polisiso la dɛ o ma se yen i ka sɔrɔ min bɛ peresidanya la yan a ma sa a bɛ tile feerew ni nɛgɛ feerew ni fɛn feerew la y'a fɔ jɔnjɔni gwa yɔrɔ la yen a bɛ yen o n'a ka mɔgɔw wele jɛra ka taa désembarrassement polisi la commissaire fɛ yen commissaire kɛ sɔrɔ ko ka ne wele ka ne ɲininka ko ne y'a fɔ ko o karamɔgɔ ka na ko ka na ko n bɛ tubi ka nkalon tigɛ tan commissaire fana ko ka taa nɔfɛ ta ka gɛlɛn mɛ i jɔ a dɔnbaga dɔ bɛ yan o se ka Fakara wele n terikɛ ye Fakara ye n sɛnɛkun don Fakara ka sɔrɔ ka moto ta ka na ne nɔfɛ aw n yɛlɛnna kɔfɛ moto la Bilali ma samara don ka na gɛrɛngɛrɛ ko dɔ bɛ yen n kana n yɛlɛ o kɔfɛ dɔrɔn ka taa ni firawuna sɛtana ɲɛji la cɛbagaw ka to ka kalandenw sigilen sɔrɔ commissaire ko a banna sa ko komi Buwa yɛrɛ nana Buwaforondo nana ko kuma b'a bolo i kan to n kɔnɔ bisimila ala k'an mɛn sababa ma an karamɔgɔ bonya kama ala k'an mɛn sababa ma an y'a wele ka ɲininka parce que an karamɔgɔkɛ a bɛ nalen ko ka na ka tubi la donc ko k'a ɲini parce que min b'a to u ko k'a ɲininka ko mɔgɔ de y'a bila la wa a yɛrɛ de y'a fɔ ko ne wele kun de ye ko ka ne ɲininka commissaire yɛrɛ dama filɛ ko Buwaforondo ko kɔrɔba filɛ ne ko ne wele kun de ye nin ye donc ni maa min bɛ kɛ silamɛ i bɛ wele polisi de la commissaire donc aw fɛ yan de fɔlɔ silamɛya y'a daminɛ la aw de fɛ yan wa aw sigilen fɛ a ye karamɔgɔkɛ n'a y'o fɔ a ye nkalon tigɛ o bɛɛ ye ɲɛ de ɲɔgɔn na ko walahi bilahi taala a ye nkalon tigɛ ne m'a fɔ a kana walahi ne m'a fɔ a kana tɛnɛn don u ka banbagatɔ de nana fɔla ne ɲɛna lundi ko sinikɛnɛ ko sitana ɲɛji la cɛbaga k'a kana Kayi yan ko kana fɔ ne ye o kɛra tɛnɛn tarata araba a wulila Bamakɔ le 15 septembre 2004 wa ne m'a fɔ a kana wa ne m'a wele commissaire sigi fɛ ne m'a wele dɛ a yɛrɛ de wulila a yɛrɛ de ye ne m'a wele aw bɛ ne wele fanga la dɛlo jumɛn na ko ne ko n bɛ don silamɛya la k'a sɔrɔ n ko de m'a fɔ ko yan ko fɔ ye commissaire kɛra o témoignage ye o yɛrɛ sigilen ɲɛna ne balimaw ne k'a sɔrɔ a ma se yan fɔlɔ dɛ nin ye ne wele fanga la k'a sɔrɔ a bɛ train kɔnɔ ka na a bɛ kana mɔgɔ min yɛrɛ a wulila a yɛrɛ k'a bɛna mɔgɔ min yɛrɛ kama dɛ walahi bilahi a y'o cɛ yɛrɛ Buwaforondo wele désembarrassement polisi la k'a sɔrɔ enseigne ma sɔn Kayi yan fɔlɔ a ka sitana ɲɛji la cɛla jalani min na o b'a bolo ja kana a ye jalani mankutu yan dɛ fo mɔgɔw bɛ kule Buwaforondo ka ko ɲana n ka ɲana mɛ na ɲana ja cɛ na Idirisa ɲɛji de la cɛ desani min na a nana o mankutu la kana yan ne ye min ye dɔrɔn 2018 in na ne ye gasoil k'a la k'a jeni k'a ban pewu debo kɛra n kɔrɔ alhamdulilahi rabbil alamina kabi sitana ɲɛji la cɛ desani kabi n y'a jeni n kɔrɔ alhamdulilahi rabbil alamina wallahi alhamdulilahi a jeninin don dɛ
gasoil kala ka ke buke ka fato blo ka che ka ke maloboro fe fen ka buko a fen che o so nya da kuru kan ka jeni ka na be che kwa ke o me meni koron fela che kwa ka kono kwa be bo akono nga fato ga do tumya ulu ni akati mgoyo frayonga ka beche katana yakata bebo abu chola o jenna de setana nyejila tejila tetulane brado ya abada ay fembe ke bo from to la ko bela jelenge ka dese ay be ka ngalon te sa ngalon munu yere ti fam nga ay ka ayawa made ay kura wore bo nite jiga awla wallahi aw kan ga baneninge wallahi ay kan ga faneninge wallahi kan ga fugo bo from te halala denye aw kan ga fugo bo de yere wulo denye ay kan ga bo from do buruja ay kan ga ala jom buruja ay kan ga kramo yimo buruja ay kan ga ala ka jombo buruja ay kan ga ala jombo akan go buruja sabu kalamu ga aw kramo kede shi dana nyaji la ci ala kre ka misri kono shi dana ke boy ka wayu diga aka ano wayu kena kramo go banani wayu ayo diga ka doni ba bandani wayu ayo jigaka galon jugu teke wayu ayo jigaka libu toko wayu ayo jigaka nengala keme woroni bisegeli nduru wayu ayo jiga imay anente konte mo ko fe ka ba hali ka kun sigi konte ka da ko sigi ya nendana imay mo me cha imay abi galon teke fasi bela en d'une manière abi galon teke togolali susutani on galon teke ja nyale si vous connaissez le frère naïbe fait que kabakolo taka mana dugukolo la ay to ka sangai ngoni nyemi fo doni ngoni tala tsika fuike na bi se ka kulu ke na ma ke ala ka takinya ala ka la blande mo dangala de mais na se ko la kake akake amai akakoroba kake akakoroba atisiu dabara mogoti ni se ko la ni ma ke ala kana foi daye e mi yesi na nyajila chene kambima ni bi se bina ke ibadon et c'est que fouike doninti la saboti fe dabra indondron galonjugu tega nyentama basa fa nyentama fonyoka nyentama kulusa fa nyentama kokojika nyentama temi veri fale jila nyentama badonina nyentama abe kalo wallahi bilata lai abe kalo fi naso ni galon tegalani abe kalo fi billahi lezi la ilaha illallah abe ngalo ni bon va warla kayira mogawla ni bon va warla kagata mogawla ni bon fa abe kalo fi mando ni ba fi ga setana demisen ni blofu bi be se ga parce que wori bi kun o fana be kani janfa mi to ko mi ni yo ken ni no ye mbe mo kala nyala manya fo mo yi wallahi billahi manya fo mo yi wallahi manya fo mo yi ni ko ni fe ngoni ke mafia la mbebo ani meta tele do sara mbebo tele la ki ga mafia ya be ga nyamu ni gondo mi na malaka c'est un nyagi la ci baga kalandeu ay fane ni banenu ke tiena ay kan ko ke awo parce que ay karamo ke shetana lo roma ni ka shetana barka ni tiena foka nyagi la ci adi sala ka bampo shetana ke so kana wayu ka ayu ko barka ni shetana nyagi la ci baga kalandeu no ma baneni ke ka fane ni ka mangani kuli bani fenga utege shetana nyagi la ci baga abi galomi teke a big galomi tege yere sosoni yere la maloya na soro tinya done aw fene de ci dana barka kan ga yini ci dana barka yini baw na mo fane ni banni ga be nyawa ay mo ko banni ke mo fane ni nu mu yana ka sabala ka fane ni banni ga mo ci kana aw ni ay no ni njugo mi fo mo ci kana ni ga kala se ga ma parce que akanyi mo ma na ye mo mi danga ro be hera solo ay mama danga o ci la mo be hera solo parce que aw be contrôle de la parce que ay ka karamo kay ci dana ñi di la ci al fa nabi ka o ci dana kele o barika ñi nay ma banni nge ka fane nge ka ala ni nga ala dogo ya ay be mo nge foy aw se ka foy ke e ma ya galon jugo boya ko jugo ma mangame ka tra ala fa ka ba ko la wala yi ci dana ñi di la ci de ale do e ma se ka ba ko la de e be ta munda ka ba ko la e ma fo ko afara ko isa ele na ko galon do ko ci la me ka fo kala be ka ba ko la ki ka fere yara e mo fo e kele ni jo ke tra fo ka ba ko la ko dale masafe yi ci dana mi ñi la ci ale do wala yi mi ñi la ci de mi ya yiri la en ka fo ka adno di ba bolu la ko jeli mi mbala ko jeli bi la wa ale jati de do wallahi shaytan de do
ima shetana do hali bi ba do ibe ka shetana de bato bi wallahi ibe ka iblisa de bato bi ika mo fana be ki bato bi de imi ka jogo ye galon daga malotila ma fula fo malotila ni kuma na dro ibi lebo ni kuma na dro ibi malo de bonya ni karama min tumbe kam mali kono jon tu be se ka don ke bina labane labango jugu ya lata do mi se ko do mi na la do mi le pro bo video kala video pro bo na ala sona na uma sege nti sege fieu na uma sege nti sege abada au ma sege ne bo ke sege wallahi billah na uma sege ne te sege nganya na ma ko ay continue fait aka shetana karamo shetana nyejila ke bagay akan galo mun tegelen ba fe galo ni yere babo anga tanya fe doni kaba ko ne boli ka kule ni bo ka boli kulo la dugukolo bi yɛrɛ de boli lale duguma kule ka ni bo ka boli kulo la dugukolo bi yɛrɛ de boli lale duguma kule ka bo ka boli kulo la dugukolo bi yɛrɛ de boli lale duguma kule ka dugukolo bi yɛrɛ de boli lale duguma kule ka da kaba ko da bon marfa wabi marfa do ada kono era de dikse kala ta kala de era bolo de dikse kala ga do ada kono ka ci ni a ci abu soro ka ci te boka ay la boli lale duguma kule ka da do ka ko da bon marfa wabi marfa do ada kono era de dikse kala ta kala de era bolo de dikse kala ga do ada kono ka ci ni a ci abu soro ka ci te boka ay la wa kafriya tafai wabi marfa do ada kono era de dikse kala ta kala de era bolo de dikse kala ga do ada kono ka ci ni ya ci abu soro ka ci te boka ay la kalon tegela ala tegele mila kira tegele mila itegele bi yerela wallahi galon tegela bo setana nyagila kede no ni bela jeli ali temmalo kalon tegela ha itimalo galon tegela ibi galon tegeta ibi ni ngo galon jugo tegeta chogodi ibi galon tegeta chogodi hali temmalo galon tegela kamar fado ndaka ci mi ya galon ni wati fa ate balana to e ko de kena shi daranya jila ce ala kira ka misri kuno ke shi tana barka ni wa abali ngoi gawawu ay kira bo ke shi daranya jila ce shi tana wayu jiginaka asita kan galon te ka do mutum o ay fele shi tana barka ni na shi tana barka ni bo ke anga banene ke bo shi tana barka ni ne bekati beke banene ke lai ka ke mo yiti maluya ki da bonya ki kunte bonya iti fochuko do ti la halaya do iti findo iti faflando iti baflando ninga ko ranin faye nin faga ko ranin ni ninga ko ranin baye imma ko to le kasra tola iba be frege ka bedo nyona halala dente yere wolo dente afa dente yere wolo setana barka ni be ka dantale nay kala mo ko setana nyaji la ce cin yere la obi setana barka de ni ta ay donne ni boafrondo fana bala neta uneni ne wallahi neta uneni ay ga galon wasara aw yere kayere neni o wasara anay kayere danga te jugu o wasara ni sidana nyaji la te baga ni dalu tumba bolo nyantuma boafrondo tununa ne kelendere nyantuma kram ko chama fe kinya ma besara hey aw kana islamu ni galon te kala wudu atese ka poroke suma ide mi fola fe anga sika mafle anga sika mafle jone tara agra jogoti ko suma kan ne fola fe loni tenna wallahi billahi ta'ala lon tala wallahi billahi in kala qur'ane bonyala in kala allah subhanahu wa ta'ala la metajo ala minya kono wallahi billahi defuido wallahi defuido ay sidana nyaji mina ci ala ka misri konate o galon tege kona be sunla ko wuli bali ate wuli ka baka galon kane galon tege la sugumna te wuli bam jomi se kane wuli ka baka galon ka ayere ni galon jugu na mew ni tigi be wuli jogodi ite wuli fiu wuli jugu foite la galon jugu tege la se ka wuli ete wuli ka bika galon ka fiu bolu mine kuma dugu golo be yere o jomi se kane wuli ka baka galon ka aba jogodi aka wati mi fona ni ne ka tubi jatem na ni tuben galon blasa ya no man galon foda bla me ma ka galon yele galon jugu ba manga flen ni me kuma fa ya ben galon
kuma fitini a b'o mina k'o sama k'o bonya ka nkalon baw kɛ k'o kɔnɔ fɔ k'o waga ka dɛsɛ ka danko la i yɛrɛ mana kumakan i n'a mana jɛ ko ma n'a b'a lakale n'i y'a kumakan mɛn f'i b'i kunkolo minɛ i b'a fɔ ko ne de don wa bolo minɛ kuma tasuma de bɛ b'o da nkalon jugu tɛgɛla ta sisan ɲɛjila cɛ de ye nasima nka i yɛrɛ danga min ye ko n'i bɛ nka k'i kana ɲɛ kana la ala kira kan ala kana yeli ko kuma ye ko tuye sa i yɛrɛ b'a dɔn i t'o ye o e yɛrɛ b'a dɔn i t'o ye e taara ala fɛ yen k'i ye ala ye kaban kira yeli ko kuma bɛ fɔ mɔgɔ jumɛn fɛ maa min k'a taara ala fɛ yen k'a ni ala ye ɲɔgɔn ye u bɛ kuma da nin da u bɛ jiburula bila kasan cogo yira a la kira yeli ko kuma jumɛn bɛ fɔ mun cogo e tɛ se ka wuli ka b'i ka nkalonjugu tɛgɛ kan i tɛ se ka wuli ka bɔ a kan a bɛ k'an tɔɲɔ ka kuma jugu fɔ nka a tɛ n tɔɔrɔ parce que a ye minnu ye k'o kɛ k'a ye kalandenw ye a ye karamɔgɔkɛ filɛ ka fitana ɲɛji lacɛ sa amala madina ama ba sa ka san 30 a kuma in fɔ ni bi tɛ ka san 31 ne o lon ye kuma ma ban n'a ye karamɔgɔkɛ ka fitana ɲɛji lacɛ n'a ma baleni faneni kɛ a bɛ kɛ cogo di nka a ye sitana minnu filɛ ka tugu sitana ɲɛji lacɛ baga kɔni balawu ba aw ye don dɔ la balawu bɛ bonya dɛ aw dama bɛna fitinɛ wuli aw dama bɛna balawu wuli ni sitana ɲɛji lacɛ baga tɛ diɲɛ la lon o lon Allahu akbar ne de y'a kuma fɔ ne tɛ si dama dɔn mais aw bɛna balawu ni fitinɛ wuli a cɛ bɛ juguya da a bɛna kɛ fitinɛ ba ni balawu ba ye ɲɔgɔn lebu kuma cɛjugu parce que aw dama sɔsɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ de aw dama de sɔrɔ parce que aw bɛ sitana ɲɛji lacɛ baga min bolo ɲa t'a i bolo ka foyi kɛ tugun n'o tɛ aw sɔnsɔnnen bɛ ɲɔgɔn kama aw dumuni bɛ ɲɔgɔn kama aw bɛ lahala min cogo min na aw bɛ ɲɔgɔn lebu jugu fɔla cogo min na aw bɛ ɲɔgɔn ka ko dogolenw fɔla cogo min na aw bɛ ɲɔgɔn ka kojuguw fɔla cogo min na aw bɛ ɲɔgɔn ka lebutɔ kow fɔla aw ka jugu aw yɛrɛ ma dɛ aw yɛrɛ de b'aw yɛrɛ ka tɔn ci parce que aw ka jugu aw yɛrɛ ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan wa gundo t'aw la sutura t'aw la wallahi billahi wallahi billahi gundo t'aw la sutura t'aw la lon dɔ bɛ na aw bɛ balawu ni fitinɛ wuli ni sitana ɲɛjilacɛbaga ka tɔn sigilen nin bɛ ci k'a yɛrɛkɛ fo ka se 70 ani kɔ ma n ka ala ka masaya la a bɛ ci k'a yɛrɛkɛ de fitinɛ ni balawu ni balawu fura foyi t'o la ko in dilanna sitana ɲɛjilacɛ fɛ cogo min na wa ko in bɛ kɛ o kɛcogo n'o lahalaya la aw kana se ka o la fiyewu o bɛ kɛ wa balimaw n'a da i fa nɛni kan mɛn ka i ba nɛni kan mɛn o b'aw faw na o ba nɛni de pour que digaw la a ka sɔrɔ ka bɔ sitana ɲɛji lacɛbaga kɔ ka sɔrɔ ka kuma wɛrɛ ta o de kɛ du ye n'o y'a fa nɛni k'o ba nɛni e kana kuma o fɛ dɛ a ye sira min a ye kɔntine o kan n'u ye diɲɛ kan fa o ma o kana o tɔɔrɔ parce que a fɔ ko n'a kɛ bɔ i ka lini kan a kɛ bɔ araye de kan o de kɛ du ye ni min lagosi kun de i kɛ bɔ araye de kan parce que n'o garila dɔrɔn e bɛ bɔ araye de kan e mago b'o la n'o y'i fa nɛni k'o ba nɛni dugawu k'o ye sitana ɲɛji lacɛbaga ka kalandenw don n'u y'a fa nɛni k'a ba nɛni ka kuma jugu bɛɛ fɔ aw ma o kana o tɔɔrɔ dɛ a ye dugawu k'u ye dɛ u hinɛ kɛ dugawu la sitana ɲɛji lacɛbaga ka kalandenw don a m'u kalandenw la fa nɛni bani ni nkalon ni namara ni janfa ani hasiriya ni nkalonjugu tɛgɛ ni danga cɛjugu a y'u kalan o de la parce que u karamɔgɔkɛ yɛrɛ ye sitana barika de ɲini fo k'a jalamugu bɔ ka sitana ɲɛji lacɛ kira ka misiri kɔnɔ o y'o de sɔrɔ kiɲɛna u kɔ n'u y'aw ba nɛni k'aw fa nɛni aw kana bɔ ka sira kan dɛ dɔɔnin t'a la dɔɔnin tɛ k'a fɛ a tɛ se ka foyi kɛ a n'a yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na wallahi bila a n'a yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na a laban tɛ ɲɛ fiyewu fo n'a tubira dɛ n'a ma tubi k'a ye sitana ɲɛji min cɛ n'a ma tubi kana ala ma n kalila lawurusi masa la nin bɛ tunu a ka jama de la wallahi bila jama t'a bila dɛ fo jama t'a bila nka ale de bɛ tunu a ka jama la wallahi billahi nin bɛna tunu a ka jama de la namuruju tununa ka jama la jama ma namuruja bila n kala ala la nin fana ka jama de bɛ nin fana bɛ tunu a ka jama de la u b'a fɔ a bɛ ka reposer a bɛ ka kɛ tan o y'a sɔrɔ a bɛ laban ko juguya de kɔnɔ a ye dugawu don mɔgɔ kan danga jugu don adamadenw kan o laban kana ɲa danga in ni lebu bɛ segin ka na a yɛrɛ bakun de ma wallahi a laban tɛ ɲa fo n'a tubira kana dɛ a laban tɛ ɲa a barika ɲini ba a ye sitana ɲɛji min na cɛ minnu fana bɛ ka barika ɲini a fɛ badaninkɛlaw ni walejugu kɛjugukɛlaw o si laban tɛ ɲa fo ni min tubira dɛ ni min ma tubi m'o fɔ n'o tɛ ninnu bɛ taa wuli yan taa min bɛ lakali gundo dogolen bɛ a bɛɛ bɛ waraka
wa don dɔ la aw bɛna ne ka kuma segin ma ko buwa foronto ye nin kuma fɔ an y'a kɛlɛ k'a fɔ an nɛnɛ ka ba ka kuma jugu bɛɛ f'a ma buwa foronto ye min fɔ tiɲɛ don aw minnu bɛ k'an nɛni bi dɛ walahi bila ni sara aw bɛ n ka tiɲɛ segin ma aw bɛna nin fɔ don dɔ la walahi bila ta la bi kɛ e ka tugu mɔgɔ kɔ man bɛ nkalon jugu tɛgɛ ta nkalon tɛgɛ maloya t'a la yɛrɛ danga maloya t'a la a tɛ jɔ si ka hɛrɛ fɛ f'a yɛrɛ walahi a tɛ jɔ si ka hɛrɛ fɛ a yɛrɛ a tɛ tɔgɔtigi fɛ a tɛ mɔgɔ bonyalen fɛ foyi i bɛ tugu ale kɔsɔn i bɛ k'a ka jɔnmajɔrɔ de ye ka kuleba fu k'e ten fuu nkalon tɛgɛ maloya t'a la nɛn ka ca nɛn ba 60 ani ba 86 ye buwa foronto mankan don les faux grands ani les fiondons grands buwa foronto junior bɛ Congo les faux juniors a bɛ cogo jumɛn na aw kɛ wuli alaw tala ye an kana siran se tɛ nin ye dabaliya tɛ nin ye mɔgɔ min ye sitana ɲɛji lacɛ kɔni ka ban o ka mɔgɔw kɔni tɛ kɛ foyi ye fo sisan ɲɛji lacɛ ba ka baara kɛbaga u bɛ ka barika min ɲini u ka barika ɲini bɛɛ fanen ni bannen ni lebu kuma jugu fɔ nkalon jugu tigɛ damagwɛlɛya malangolo n ko barika ɲini sitana barika bɛ ɲini ten de Iblisa barika de bɛ ɲini ten donc o la a k'an bɛn vocali sabanan ma. Donc vous avez entendu Kabako de mes bois frontaux ne mi bi don e mi ben don ama deli ka ɲɔgɔn ye mais an bɛ ɲɔgɔn kibaruya dɔn ala ka sini kɛnɛya di ma an ka se ka nin kɛlɛ kɛ nin ye kɛlɛba de ye quoi nin ye jihadi belebeleba de ye ka lase silamɛya kɔnɔ wa Aidara wala n y'a fɔ silamɛw bɛ ye Aidara n'a ma tubi ka tiɲɛ fɔ silamɛw ye minnu bɛ Ansardine kɔnɔ a bɛ malo wa Ansardine bɛ kɛlɛ u bɛ kɛlɛba de kɛ an b'a mɛn bois frontaux yɛrɛ y'a fɔ o an ka sigi ka tɔ lajɛ o mais ne tɛ ni kɛlɛ bila fo ala ka n ka kalifa minɛ diɲɛ kɔnɔ ne tɛ ni kɛlɛ bila walayi bilayi talayi n ye n kali ala ye walayi ala k'an kɛ seri ye bi walayi bilayi n tɛ Aidara bila fo ka diɲɛ wuli n t'a bila wa n'a ma tubi n t'a to ye fo a ka kojugu bɛɛ fɔnɔ mais n t'a to ye a bɛ lebu diɲɛ kɔnɔ ne de y'a fɔ ye ne ko n ma ala de bɛ k'an bila ni kɛlɛ la o an yɛrɛ nɔ tɛ dɛ ala parce que Aidara y'a dan de tɛmɛ ala fana tun b'a dɔn que ni mɔgɔ sitani sugu tun bɛ na don Mali kɔnɔ dugu barikama a tun bɛ fɛ ka diinɛ ɲagami silamɛw cɛla mais Aidara e de bɛ laban ka ɲagami mɔgɔ lafule mɔgɔ lankolo nkalontigɛla mɔgɔ ta tiɲɛnen n'i ma tubi i bɛ malo wa i ka Ansardine mɔgɔw bɛɛ bɛ malo parce que mɔgɔw dɔ fagala i ka Ansardine tɔnna Gabon munna i ma kuma fɔ hali bi parce que i yɛrɛ b'a dɔn i ka denmuso cɛ min fatura mawuludu dɔ senfɛ e ka mawuludu bɛɛ mɔgɔ dɔ bɛ sa mɔgɔ dɔ bɛ k'i ka saraka ye mais mɔgɔw bɛ na laban ka tiɲɛ dɔn inshallah bunanyang a fatura cogoya min na e yɛrɛ de y'a ye a sara cogoya min na mais mɔgɔ si ma ye a tun bɛ bagaw la i ka so kɔnɔ a fatura o baro senfɛ a taga da e ko a ma wuli bilen mais e b'a dɔn ala b'a dɔn cogoya min a sara mais inshallah n'i ma tubi i b'a bɛɛ fɔnɔ dugukolo kan n'i ma fɔnɔ dugukolo kan i b'a fɔnɔ laharajo don walayi bilayi talayi ala ka sini kɛnɛya di mais i tɛ se ka foyi k'an na depuis san 2 san 3 ma bɛ k'i kɛlɛ o i sera ka jumɛn de kɛ ba fili la i tɛ foyi la ne ko ala ne ko a kira e k'a dɔgɔ ne ka ala ko la walayi bilayi talayi Aidara i ye maani de ye Zalil Usman Madani Aidara n y'a f'i ye i tɛ se foyi la walayi ala de bɛ se ko la n'i bɛ se ko la n'an sɔrɔ fo Faransi kolokolo n b'i kamakari wa n b'i tɔn si fana mɔgɔ lankolo sɛtane ka waliju ala jugu sur un terrain donc la uma n bɔ bila tan siɲɛ wɛrɛ video wɛrɛ bɛ nalen an bɛ na Aidara dɔn dɔɔni inshallah alhamdulillah ala y'an ka kumakan lase fan bɛɛ alhamdulilayi rabbil alamina donc la uma k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid barakallahu fik la uma. Assalamu alaikum sallallahu alayhi wa sallam.